Hello guys, good morning. Joel Nobal here. So, quick video tayo no para makatipid tayo sa gas fee. So, palitan nyo lang guys yung USDT wallet na Tron TRC20. Palitan nyo po ng Binance Pay ninyo. So, click nyo lang yung Binance. So, madali ang video lang to no. After nyo maklik yung Binance, pindutin nyo po tong home. Actually, hindi pala home. Okay, baliktad tayo. Back tayo. Pindutin nyo po itong nasa taas, yung profile icon ninyo. So, pag pinindot nyo yan, okay, pag pinindot nyo yan, and then makita yung pangalan nyo, verified yung account nyo, pindutin nyo or hanapin nyo, depende sa settings ninyo, no? So, dapat hanapin nyo tong Binance Pay, ito, yung pay na yan. So, pag napindot nyo na yung pay, so pindutin natin yung pay, kopyahin nyo lang guys, yung pay ID. So, para makopya yung PID, pindutin nyo yung dalawang square na symbol. So, para makopya yung My Pay ID. So, once nakopya nyo na yan, so pindutin ko sa akin, login kayo sa ating website, doon sa ating NMBFIS, no, na punta kayo sa Chrome, punta kayo sa nmbfis.com, login kayo, no, and then click nyo yung menu dito, and then pag nasa menu na kayo, pindutin nyo ngayon yung accounts, and then click nyo po yung profile. Okay, so accounts and then click nyo profile. So pag na-click nyo na yung profile, ipe-paste nyo na ngayon dito sa currency address, dito sa pinakababa. Okay, so palitan nyo na to dito no, yung currency address. So paste natin. So yan, and then click nyo lang save changes. Okay, so yan na yung PID ninyo, no. So pagka sinulat nyo na yan, para ma-recognize ko pala, no, lagyan nyo na lang PID. Okay, lagyan nyo guys PID. And then yan na yung number nyo. So double check nyo yan, yan dapat nandun sa Binance, no, na kinopya natin. So pay ID 206, so yan yung sa akin sa PID ko. And then click nyo save changes guys. So lagay nyo PID para tas i-paste nyo yung number para mahalaman ko na PID na yung gamit nyo para save tayo sa Binance fee, no. So ngayon mangyari, click lang natin save changes. Okay, so na-change na, currency address has been changed. Para malaman na na-change talaga into PID, punta lang kayo dito sa menu. Punta tayo dito sa menu ulit. Okay, and then click na natin dashboard. So sa dashboard, dapat PID na po yung lalabas. Okay, so very good guys. So ito dapat makikita nyo. Instead na Tron TRC20, PID na po yung nalabas. Okay, so hanggang ganun lang po. And then, para next time na mag-withdraw kayo, wala nang babayaran na 0.8 na gas fee ng Binance. Okay? So, that's all. Thank you and God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Stop.